Huyu David alikuwa mtu kabambi sana, sijui naweza kumlinganisha nani kwa dunia ya leo. Huyu mfalme alikuwa mtu mkubwa, alikuwa na majemedari makubwa sana ambao walikuwa nyuma yake. Naye alipatwa na hii pepo ya Abadioni yenyewe tulisema. Nilikuwa natayarisha hii somo, ingepashwa kuwa projeté. J'avais déjà téléchargé les images. Nilikuwa nishakamata mapicha za yule Abadioni umuone. Huyu Abadioni ni pepo mkubwa ambaye analeta hewa ya usherati na uzinifu ndani ya watu. Na huyu Abadioni anageukaka, anaweza kuwa mwanaume, anaweza kuwa mwanamke, anaweza kuwa mti, anaweza kuwa ndege, anabadilikaka marangi, anaweza kuketi, anaweza kuwa mwanamke mzuri mrembo sana. Wakati unaona sababu huyu dada ni mrembo kabisa, na wakati muona vile kwa macho ya nyama, unasema nimepata mwanamke mzuri, unasema nimepata mwanamke mrembo. Atakupeleka kwa makaburi, wewe uko najua mko na mwanamke pale, kumbe uko na shetani mkubwa ndio Abadioni. Na huyu akikutembelea ndani ya jamaa yako, akikutembelea ndani ya familia yako, hauna bahati. Huyu ndio pepo Abadioni, ndio wanaita Abadioni.